ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ପୁରାତନ ଯିଏକି ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରାତନ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। तो ये राजा भी बहुत माने हाथी शह शह लोक माना सब ये पोती देइछन्ती। आउ जेतले ए जगहटा रास्ताटा जो भली पूरा आमर सब बर्तमान आम ए चली चली जाऊँ माने रास्ता कदर्य सकाशु टोटाल रास्ता पूरा कदर्य बोले नुह तो सही चलिकी जावा भाया रास्ता टिके जाऊँ ये हंटेड हाउस। देखु से हंटेड हाउस आम से जाऊँ। बाइक आम थोड़े थोड़ी बर्तमान आम चल चल जाऊँ माटी रास्ता भियूटा देखो केमी कौन आसतु उपरको जा। बर्तमान हंटेड प्लेस को आम आसरी आम पाखे गोटे देखाहेले कि ढेंकानालर जड़े भाई आमर जी कि आमको आम पचारू भाई केमी कौन कौटा आपणकर से कहले आमर ये जगह आ भाई ठू पचार ये हंटेड प्लेस केमी कौन रहस्यटा भाई पचार आसतु। जय जगन्नाथ समस्त को। तो प्रथम तो मुझे भाग्य भाई चैनल आसली तो भाई आसुँच नयागढ़ खुशी लगे मुझे जस्ट हठात आसती गोटे रिल सुट करने भाई आसले देखा गले मत पचारे एक्चुअली कौन केमती मुझे कहली जेहेतु ढेंकानाल पिला तापर जतननगर विषय कहीदेव आउ तो आप जो भी यूट्यूब रे जो भी सर्च मारे जतननगर पूरा आसो गोटे हंटेड प्लेस बोली। तो ये बेसिकाली यहाँ हूँ राजांकर गोटे महल थिला 100 बखरा विशिष्ट माने सबू मैंने मिसेक आप गणवे 100टा रूम ये अच्छी। तो किसी कारणवशतः आमर माने राजा को ये गोटे अभिशाप टाइप पड़ा से जो घरटा मैंने तिष्टि पारानी। तो ये राजा भी बहुत माने हाथी शह शह लोक माना सब ये पोती देइछन्ती। आउ जेतले जगहटा नुआ माने इन्वेस्टिगेशन होइकिना आसीला जेतले नुआ ना देखिले ये देखिए सब हाड़ कंकाल सब पड़ीला किंतु तापर सब सफासफी होइकिना अच्छी तापर लोक सब आसिकिना ए सब ठीक ठाक करना टे अच्छी गोटे प्रकार अवश्य भांगी गलानी किंतु अच्छी गोटे प्रकार आर आउ अलग किसी रहस्य अच्छी ना नहीं किसी रहस्य समझ नहीं भाई जो हंटेड जोटा कहते निहाती हंटेड लगे कम ना जेहेतु गोटे निचाटिया 200 फुट पहाड़ ऊपर जगहटा अच्छी राति निहाती तो भय लगे कहना कहीं लोक भी ये आप देखा पाइनि गोटे कुकुर बिले कहीं ये किसी ना सेमती लगुला कितु किसी जगह जमी कि गोटे चिल्लेदेला टाइप कि गोटे कांदिला टाइप कि गोटे टेका मारला टाइप ये सब लगुला गोटे माने यार किसी रहस्य अच्छी एमती रहस्य भाई अच्छी रहस्य नथिले महल 200 फुट ऊपर न था। हाउ बर्तमान भाई आमको भाई हाथ में मिसिक मत बहुत बढ़िया लगला आम देखेबा केमी कौन सब रहस्य केमी कौन अच्छी भीतर लुक देखेबी केमी लुक भितर भितर पूरा रूम भी गोटे गोटे अच्छी सब 100 बखरार भाई रूम मैंने आपको एमती किसी देखा पारिनी
ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଫୁଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଟୋଟାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ସବୁ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ଆର। ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲୁକ୍ଟା ସବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଫୁଟେଜରେ। ରୁମ୍ର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରୁମ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ବଡ଼ ରହୁଛି, ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଭାଇ ଜାଗା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ। ଲୋକେସନଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାତ ଭାଇ ପୁରା ଫଟେକି ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ଏହା ତ ବହୁତ ଭିତରେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆସିକି ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ମାନେ ଆସିକି ହିଁ ଭିତରକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ପ୍ଲେସ୍ ଟିକେ ପୁରା ସବୁ। ଆଉ ତଥାପି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ଆସୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖେଇକି ହିଁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଲୁକ୍ଟା, ଏଇଟା ତ ବାହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲୁ। ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁତିକ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ସବୁତିକ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଭାଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ।